Mahalakshmi Sansthan, Dr. Dada Vaidya Road, Panji, Goa. This is to bring to your notice that Ram Mandir Nirman Celebrations Committee of Goa State will come to the temple to keep coconut, Shrifal, before the deity Shri Mahalakshmi for taking blessing. Said committee requested to inform our committee members to participate in said function on Monday, January 1, 2024 at 10 am. This is for information. Shri Mahalakshmi Sansthan. बाकी तुम्ही सगळे राम भक्त रामसेवक सगळे हांगा जमिल्ले आसा. आज नव्या वर्साची सुरवातेक आज आम्ही अभियान सुरू करता आणि संपर्क अभियान म्हणजे कारण इतलेंच की जास्तीत जास्त आमकां आमचेकार बाबान सांगिल्ल्या प्रमाणे हिंदू एकत्र येवन वो गोल्डन मोमेंट पळय आमी म्हणटा सुवर्ण अक्षरान बरयल्ल्या सारकेलो मोमेंट 22 तारखेक जे घडटले म्हणजे 1992 संघर्ष आणि आज आमकां कोर्टान मान्यता दिल्ली आसा. म्हणजे ही हो संघर्ष काही सोंपो नाशिल्लो, तो कितले वर्सां चलतालो आनी सदांच म्हाका जेन्ना RSS किंवा VHPचे लोक मेळटाले तेन्ना सदांच असो डिस्कशन जाताले की राम मंदिर जालाच पाहिजे. म्हणजे तो आज आमकां क्षण दिसूंक येता आणि येदो अभिमानाची गोष्ट प्रत्येक भारतीयवासीक की राम आमचो जो देव आसा तो आता पूर्ण ओरिजिनल स्थानार बसतलो 22 तारखेक. हाज्या सारखी आमकां अभिमानाची गजाल ना. म्हाका दिसता प्रत्येकान गर्वान मोठ्या गर्वान हांगा सगळ्यांक काय शक्य ना. तुमच्या सगळ्याच्या वतीन म्हाका लाभ आयला थंय वचपाचो म्हणून तुमच्या सगळ्याच्या वतीन हांव रामदेवाक थंय नमस्कार घालता आणि सगळ्यांक हांव विनंती करता की जास्तीत जास्त तुमच्या सगळ्या घरकारांक घेवन जे तुमचे गांवांत देवूळ आसा थंय हो क्षण साजरो करचो म्हणून सगळ्या गोंयकारांचें हांव परतून एकदा अभिनंदन करता आणि म्हजी 2 उतरां सोंपयता.